I'm 70 years old now. You don't look like 70. بہٕ چھُس وٕنکیٚنس فٹ بال گِنٛدان کرکٹ State level cricketer 5 times हॉकी खेला स्टेट के लिए साइकिलिस्ट हूँ 1975 में. قرآن میں لباس کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تقویٰ. بارہ مولہ میں آئے ہیں، کیا کچھ خاص ہے اس علاقے میں؟ کیا اسپیشل ہے؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیا اسپیشل ہے؟ کچھ تو ہوگا. ہاؤن حظ میں کچھ کھٮ۪وان حلالُک 1 منٹا پتہٕ چھِ شۄنٛگان شامَن. ہم رمضان میں ہیں اور جشن رمضان کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس شمارے کے چلتے میں شاداب گیلانی اور میرے ساتھی شعیب وانی، عمر ڈار اور مشتاق الاسلام آپ پہنچے ہیں بارہ مولہ. بارہ مولہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے 2306 BC میں راجہ بھیم سینا نے بنایا ہے. کئی سارے ٹریولرز، کئی سارے لوگ یہاں سے گزر کے کشمیر کے باقی حصوں میں گئے ہیں، پھر چاہے وہ مغل ایمپررز ہوں یا ریلیجس اسکالرز ہوں یا اسپرچول لیڈرز ہوں، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے سید جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا سکھوں کے چھٹے گرو شری ہرگوبند سنگھ جی ہوں. دریائے جہلم کے بالکل کنارے بسی آبادی بارہ مولہ ڈسٹرکٹ کا ہی حصہ اوڑی ہے، جہاں سب سے زیادہ پاور پروجیکٹس ہیں. تو سوپور بھی بارہ مولہ ڈسٹرکٹ کا ہی حصہ ہے، جہاں ایپل پروڈکشن سب سے زیادہ ہوتی ہے. بعض آئی تبلیغی صرف لوٹ مار سۭتۍ حظ، صرف لوٹ مار حظ. کیا لوٹ مار؟ ین پٮ۪ٹھ تاریخ اوس تَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو لوٗٹ مار. یِمن نہٕ کِہیٖنۍ اوس تِم گٔے اَپ، یِمن اوس تِم گٔے زٔمیٖنس ؤسِتھ. بے روزگٲری حظ چھِ سانہِ وۄتنہٕ بیٚہنہٕ سۭتۍ، سانہِ بے ایٖمٲنی سۭتۍ. ہاوُن حظ مےٚ کُس چھِ کھٮ۪وان حلالُک 1 منٹا پتہٕ چھِ شۄنٛگان شامَن. وٕنکیٚنس یۄس پونٛسہٕ چھِنہٕ حظ تَتھ چھِ پونٛسَن پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ بَنان. یُس غریٖب چھُنہٕ حظ چھِ گژھان تلپتال، تَتھ چھِنہٕ پوٗچھ پاچھا بِچٲرِس. سُہ زَن کَڑِ ہے واش، تَتھ چھِنہٕ دِوان واشی کَڑنہٕ. جشن رمضان کا آج کا شمارہ آپ تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا ہے جان کیشوی کلیز، خیبر سیمنٹ، الوہا JNK، فارچون ریزورٹ، کول فوڈ اینڈ اسپائسز، اسٹار نائٹ ریسٹورنٹ اینڈ ریزورٹ، الفا سوزوکی اور گولڈن ٹیولپ نے. اور اس شمارے میں میرے وارڈروب کا خیال رکھا ہے رویل کنسپٹ نے. قرآن مجید میں لباس کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کو انسان کے لیے ایک نعمت قرار دیا ہے جو نہ صرف ستر پوشی بلکہ زینت اور تحفظ کا بھی ذریعہ ہے. لباس کا مقصد صرف جسم ڈھکنا نہیں بلکہ یہ انسان کی روحانی اور اخلاقی پاکیزگی کی علامت بھی ہے. قرآن مجید میں لباس کو تقویٰ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ باطنی لباس یعنی تقویٰ بھی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. क्या नाम है बेटा आपका? ज़ीशान अहमद लोन, जीशान किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। 8th क्लास, माशाल्लाह। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो क्या करते हो इस महीने में आप? जी पढ़ाई करते हैं और मतलब इधर दारुल शरी में पढ़ता हूँ, तो इधर दिन को हम मतलब स्कूल में होते हैं, शाम को मदरसे में होते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब दे सकते हो? जी। कोशिश करोगे? जी। हम लिबास पहनते हैं, जी। है ना, हम कपड़े लगाते हैं, लिबास कहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि कुरान मजीद के मुताबिक लिबास पहनने का, लिबास का बुनियादी मकसद क्या है? हम ढकने के लिए, मतलब अपने सतर को ढकने के लिए। पक्का? जी। और कुछ भी? और कुछ भी हो सकता है? तो ये तो है, चलो ठीक है, ये है। और आपने कहा सतर को ढकने के लिए। चले इन्हें थोड़ी सी कंसेशन दे देते हैं। सतर को ढकने के लिए बिल्कुल सही जवाब। ये हमारे स्पॉन्सर है कवल फूड एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 26 में फरमाते हैं, ऐ बनी आदम, बेशक हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारे सत्र को छुपाता है और तुम्हारे लिए जीनत भी है, और तकवा का लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि लिबास का मकसद सिर्फ जिस्म ढकना नहीं, बल्कि ये जीनत और इज्जत की अलामत भी है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने तकवा के लिबास को बेहतरीन लिबास करार दिया है, जो जाहिर करता है कि असल खूबसूरती और इज्जत इंसान के किरदार और पाकीज़गी में है। मुसलमान है एक अल्लाह तेरा, दूसरा ना बना, होंगे हम सफ बना, सूर्य लग जाएगा सारे कायनात में, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। वक्त से पहले कर ले तू तौबा, फिर मिलेगा नहीं कभी है मौका, कल को क्या होगा वक्त का क्या पता, खाली दामन नहीं हमको जाना बहा। हर एक इंसान को इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि इंसान जब बाकी महीनों में कमाता है, इस महीने में अल्लाह ताला को एक कमाने का वक्त होता है। हम ज़्यादातर गुनाह करते हैं सोशल मीडिया पे। इंसान को इस महीने में ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा रोज़ों का अहतमाम होना चाहिए। अगर इंसान इस महीने में मतलब एक रोज़ा भी तोड़ ले, फिर अगर वो 2 साल बराबर रोज़े रखेगा, इस एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता है। ये हमारे स्पॉन्सर है रॉयल कंसेप्ट, उनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बेटा क्या नाम है आपका? समीना इरशाद, अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास। 7th क्लास, माशाल्लाह। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान में क्या करते हैं आप? डिफरेंट क्या करते हैं इस महीने में? नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं वगैरह। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, कोशिश करेंगे जवाब देने की? ठीक है। कुरान मजीद के मुताबिक कुरान में लिबास को किस चीज़ से तशबीह दी गई है, यानी किस चीज़ के साथ उसे कंपेयर किया गया है, जोड़ा गया है? ऐसी कौन सी चीज़ है? हिंट दे दूं एक छोटी सी। हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला ने क्या कहा है? रोज़ा रखने से हम में क्या पैदा होता है? वही चीज़ के साथ इसको तशबीह दी गई है, तकवा। तकवा। क्योंकि मैंने आपको हिंट दी थी कि रमज़ान के रोज़े रखने से एक इंसान में वो चीज़ पैदा हो जाती है। तो आपने कहा फाइनल, उधर देख के क्या कहा? तकवा। तकवा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं अलोहा J&K, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 26 में फरमाते हैं, और तकवा का लिबास सबसे बेहतरीन है। इससे ये साबित होता है कि जैसे ज़ाहिरी लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, वैसे ही
तकवा इंसान की रूहानी हिफाजत करता है। ये एक अलामती तशबीह है जो हमें इस बात की तरफ मुतवज्जह करती है कि ज़ाहिरी लिबास के साथ साथ बातिनी पाकीज़गी भी ज़रूरी है। इस वक्त हम बारामूला के शीरी इलाके में मौजूद है। बारामूला टाउन से 7 से 8 किलोमीटर दूर वाक़ा है, लेकिन एक खूबसूरत इलाका है। जहलम के बिल्कुल किनारे बसा इलाका, खूबसूरत मार्केट है। आगे की तरफ जाएं तो एक रिजर्वायर भी देखने को मिलता है। अक्सर बारामूला के लोग इस इलाके में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। आज तुथ मार्केट आसान कहें क्या लूकन तस्म रोजम बिचार थोड़ा कुन सात लगान काम दक कुन सात कहें क्या बिहत वनस। भाई क्या नाम है आपका? उवैस अहमद शेख। उवैस, कब से ये फ्रूट का बिजनेस करते हैं आप? ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए, माशाल्लाह। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे उम्मीद है आपको जवाब आएगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको एक छोटा तोहफा देंगे। कुरान में जन्नत के लिबास के बारे में क्या जिक्र आया है? यानी जो जन्नत का लिबास है, वहाँ तो हम जो भी इंसान जन्नत में जाएगा उसे एक लिबास पहनाया जाएगा, ठीक है? तो क्या आप बता सकते हैं वो लिबास किस चीज़ से बना होगा? ऑप्शन हो सकता है कोई? ऑप्शन भी हो सकता है, कुछ थोड़ा सोचें। मतलब हम यहाँ भी कपड़े पहनते हैं ना। चलो मैं आपके लिए आसान करता हूँ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? रुई का कपड़ा होगा यानी कॉटन का होगा, रेशम का कपड़ा होगा यानी सिल्क का होगा, सादा लिबास होगा बिल्कुल सिंपल होगा, या चमड़े का होगा या लेदर का होगा। ऑप्शन बी, रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा या सादा लिबास होगा? रेशम, रेशम। सिल्क का कपड़ा, पक्का? डन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे स्पॉन्सर है जैम कैश वीकलीज, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा, ठीक है? कुरान मजीद में जन्नत के लिबास का जिक्र सूरह इंसान की आयत 21 में यूं आया है, उन पर बारीक रेशम के सब्ज लिबास होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें निहायत ही पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। इस आयत से मालूम होता है कि जन्नत में नेक लोगों को बेहतरीन और कीमती लिबास पहनाया जाएगा जो इज्जत और नियामत की अलामत होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहम करने वाला है। अल-क़ारिया, अजीम हादसा। मल-क़ारिया, क्या है वो अजीम हादसा? वमा अदराका मल-क़ारिया, तुम्हें क्या मालूम है क्या है वो अजीम हादसा? यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस, वो है अजीम हादसा जो पहाड़ी की परिंदी की तरह होता है। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, वो पहाड़ रंग बिरंगे होंगे। फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जो अल्लाह ने किया। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, उस पहाड़ रंग बिरंगे होंगे। फ़हुम्मुहु हाविया, हावी की जैसे। वमा अदराका मा हिया, और भारी होगी। स्पॉन्सर हैं गोल्डन ट्यूलिप, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा, ठीक है? आज ना दर्जन आज के दर्जन परस मासामस टमाटर किलो 7 रुपये, आज 1 रुपये किलो, मगर निन वोल कहीं पोस कत लोकन निश। पचमे वरी खुद कूता डाउन मार्केट माइसाम मे बासा नेस्फ खो नेस्फ 20% कम। अल्लामा इकबाल ने कहा है, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत कर। मेरे खाने से क्या होगा जब मेरा पड़ोसी भूखा हो? जो हमारा ज़मीर है वो मर चुका है, वो किसे ज़िंदा हो जाएगा? हलाल और हराम में तमीज़ होना चाहिए। अगर यहाँ से पक्का बंदा है श्रीनगर जाएगा, उसको भी वहाँ सॉलिड बंदा मिलेगा, उसको गलत बंदा नहीं मिलेगा। जब मैं गलत हूँ तो मैं श्रीनगर जाऊँ, मुझे भी वहाँ गलत बंदा मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने अच्छी बात की। एक छोटा सा तोहफा हम आपको देंगे। बिल्कुल, ये हमारे स्पॉन्सर है स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। खास क्या बना हुआ था? खास बना हुआ हाँ कांचा से बना हुआ घास मुझे नादर
बेशे फुल गोभी अच्छा बेशे फिनी ते थवान अस कन फिनी थी था اہن حظ آ फिनी पसंद करना लोग फिनी रोज वारिया कम चले योस फिनी नतस कम आंचार रेट माह रमजान तस रेतस असल करान मगर योस सह हिसाब आंचार खान माह रमजान में लूकन खुश करान आचार क्यों योस लूकन पोशन अतिस यासीन वल कुरानिल मुक़य्यिम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अस्फ़ान फ़हुम मुक़महून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपका नाम? शौकत अहमद बख्श। शौकत साहब, अभी माह रमज़ान का महीना चल रहा है तो क्या करते हैं खास इस महीने में आप? क्या माह रूटीन रहता रमज़ान है का आपका? महीना चल रहा है, बरकतों का महीना है बिल्कुल। और इसमें हम देखते हैं कि माह श्याम को जो फजीलत दी है वो कुरान पाक की वजह से दी गई है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा शौकत साहब। मेरा सवाल है कि कुरान मजीद के मुताबिक मियाँ बीवी को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? यानी कुरान में मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है उसे डिफ़ाइन किया गया है, एक बहुत ही सेक्रेड रिश्ता है, निकाह के बाद पाकीज़गी का रिश्ता बनता है। तो क्या आप बता सकते हैं उन्हें किस चीज़ से तशबीह दी गई है? मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। एक अनुसार हम कहेंगे कि ये एक ज़िंदगी भर का साथ निभाना होता है और ये एक दूसरे का लिबास है। लिबास एक दूसरे या लिबास जो है वो बॉडी को छुपा देता है। इसी तरह से हम कहेंगे वो एक दूसरे के हर एक हम सफ़र जो है हर एक राज को आपस में जानते हैं और वो एक दूसरे का लिबास का काम करते हैं। चलो माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमारे स्पॉन्सर हैं खैबर सीमेंट, उनकी तरफ से आपके लिए ये 2 तोहफे। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत 187 में फरमाते हैं, वो बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यह आयत मियाँ बीवी के दरमियान गहरे ताल्लुक को जाहिर करती है। जिस तरह लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, जीनत बख्शता है और सर्दी गर्मी से बचाता है, उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात, इज्जत और जिंदगी की मुश्किलात में एक दूसरे का सहारा होते हैं। यह जनाब सोन रोड दुकानदार पे ये वन बरे सोर त्रो पन्न पोसन गवर्नमेंट टस से मस रोड क्या वन वन गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट रोड गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट रोड अच्छा ये ठेकेदार त्रोमुत तम तर ये बेगारी सारे वो कहें कर सिर्फ बस जिंदाबाद कुन लगे ये गई हुकूमत नेशनल हुकूमत अस बनो त्रे 7 ब्रो मे टर्न आउट रेतस 12 लाख रुपये 10 लाख रुपये 1 लाख रुपये 12 लाख रुपये रेतस ये पूसस पे पढ़ो मे बच्चे बड़ बच्ची लंदन में बारला कर माशाअल्लाह ब्या बच्ची आई MBBS ओतर कर माशाअल्लाह चेना माशाअल्लाह बच्चे कर लॉ माशाअल्लाह मे वन ये हनी यह गारंटीड मे ऑल इंडिया बी बोर्ड रजिस्ट्रेशन अच्छा बहुत पानी बी कीपर अच्छा बहुत जनाब अली स्पोर्ट्स मैन अच्छा क्या स्पोर्ट्स क्रिकेट क्रिकेट एक बार स्टेट खेला है स्टेट लेवल क्रिकेटर 5 टाइम्स हॉकी खेला स्टेट के लिए माशाअल्लाह एक बार फुटबॉल खेला है माशाअल्लाह और मेरी जान साइकिलिस्ट हूँ मैं ओडी से लद्दाख से दिल्ली से वापस जम्मू साइकिल पे हूँ 75 में आई एम 70 years old now you don't look like 70 बस वुनकस फुटबॉल गिंदान माशाअल्लाह बस वुनकस फुटबॉल गिंदान वेटरन सुबह 7 बजे भाई कॉलेज में फुटबॉल गिंदान बॉयज कॉलेज माशाअल्लाह हमारी माँ ने अंडे बेचे दूध बेचा एक टाइम हम रोटी और चटनी खाते थे आज की लेडी वो नहीं करेगी ये सीख होती है कि हमारे पेरेंट्स की बिल्कुल सही जब उन्होंने मेहनत की है तो हम बिल्कुल से आप क्यों शर्माएंगे और मेहनत करना जरूरी है हरकत करेंगे तो ही बरकत होगी। छोटा सा तोहफा आपको देंगे, ये हमारे स्पॉन्सर हैं उनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। अल्फा सुजुकी हमारे स्पॉन्सर है।
ٲخر چھُ پانس میٚژِ تل جاے ییٚلہِ ہو مےٚ ترٛاونم پچہِ پٮ۪ٹھ سرٛانس ییٚلہِ ہو مےٚ ترٛاونم پچہِ پٮ۪ٹھ سرٛانس ٲخر چھُ پانس میٚژِ تل جاے. بخش. تو کیا نام؟ اعجاز احمد صوفی. اعجاز صرف کیا شو کریں؟ بس کیا آٹو چلاؤ. آٹو چلاؤ ماشاء اللہ. کیوں چلا آج کل کار چیز ٹھیک؟ شکر خدایس کن پکا. پکا شکر خدا ماشاء اللہ. بالکل سب 8 لاکھ کچھ سوال. قرآن کے مطابق عبادت کے وقت کون سا لباس پہننا چاہیے؟ بس صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے. صاف ستھرا لباس بالکل. بیچ اخ چیز بیچ کے ساتھ بدمت آپشن. ٹھیک ہے یہ محمد ویڈیو کیا سفید لباس بہترین لباس بالکل مہنگا لباس یا کوئی بھی مہنگا ٲسِن یا سُہ چھُنہٕ مہنگا ٲسۍتن یا سستہٕ ٲسۍتن. مسئلہ کیا بالکل صحیح جواب ہے. ذرا سا کنفیوز ہو گئے کوئی پرواہ نہیں. یہ ہمارے اسپانسر ہے فارچون ریزورٹ. ان کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ. سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت اپنی زینت یعنی بہترین لباس پہنا کرو. کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ جب بھی مسجد یا عبادت کے لیے جائیں تو صاف ستھرا اور بہترین لباس پہنیں. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے. لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں. دیکھیے قرآن اور سائنس پہ مبنی یہ سیگمنٹ. وجود ارض سے ہی زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ شروع ہو گیا. مقام میں بدلتی تبدیلیاں جب وقت سے لنک ہو جاتی ہیں تو تاریخ بن جاتی ہے. زمان و مکان کا یہ میٹرکس تا ابد قائم رہے گا اور اسی کی بدولت زمین پر تبدیلی کی رنگینی قائم ہے. اپنے وجود سے ہی انسان وقت کو سمجھنے کی جستجو میں رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے قبل اور ارسطو کے زمانے سے 1927 میں مارٹن ہیڈیگر تک بہت سارے سوچ سمجھ رکھنے والوں نے وقت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے اپنے حساب کی تعبیریں دے دی. سائنس کے نقطہ نظر سے وقت ایک پیچیدہ تصور ہے جو آئزک نیوٹن کے مطابق مطلق اور آفاقی چیز ہے. آئنسٹائن کے مطابق نسبتی ہے. جدید کوانٹم نظریات کے مطابق وقت ایک متغیر اور غیر یقینی عنصر ہو سکتا ہے. اب بھی دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر وقت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، لیکن وقت کے حوالے سے اسٹیفن ہاکنگ کا کام پچھلی صدی کے بڑے کاموں میں گنا جاتا ہے. زمین میں وقت کا حساب کتاب رکھنے کے لیے مختلف کیلنڈرز ہیں جن میں سورج اور چاند محور ہیں، لیکن انسان اس بات سے باخبر ہے کہ وقت مکان کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. زمین کا وقت اور اس کے دن رات باقی سیاروں سے مختلف ہیں. وینس کا دن زمین کے 243 دنوں کے برابر ہوتا ہے اور جوپیٹر کا دن زمین کے 24 گھنٹوں کے مد مقابل میں صرف 9 گھنٹے ہوتا ہے. رہی بات کہکشاؤں کی تو وہاں دنیا کے دن گنے ہی نہیں جاتے، لائٹ ایئرز میں بات ہوتی ہے. بلیک ہولز یعنی سیاہ شگافوں کے پاس وقت چل ہی نہیں پاتا کیونکہ وہاں غیر معمولی کشش ثقل ہے. اب 1400 سال قبل قرآن مجید میں وقت کا تذکرہ دیکھیں تو غیر معمولی کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں. قرآن مجید کے مطابق وقت ایک الوہی نعمت ہے جس کی قسم خود اللہ نے لی. قرآن میں شمسی اور قمری دونوں کیلنڈرز کا تذکرہ ہے. وجود حیات سے ہی قرآن کے مطابق زمین کا برس 12 مہینوں پر محیط ہے. قرآن میں سورج اور چاند کو دنیا کے لیے دن اور سال کا نظام بنانے کی بات کی گئی.
بڑی بات قرآن میں کائنات میں وجود وقت کا تذکرہ ہے اور وہ جدید سائنس ہی ہے۔ سورہ حج میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن دنیا کا 1000 برس کے برابر ہے۔ سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے کہ اللہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتے ہیں اور پھر ہر کام اسی دن میں اس کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ قرآن میں وقت کی عملاً ایک پوری اسکیل موجود ہے، لمحوں سے لے کر الوہی دنوں کی جو 1000 برس لمبے ہیں، اور قیامت کے بعد جس زندگی کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں وہ شاید وقت سے مبرہ ہے، اس لیے عدمی ہے۔ جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔